नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के कालाइन क्षेत्र में सड़क हादसे में अल्ताफ हुसैन नाम के 27 वर्षीय युवक की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। ट्रैफिक जाम की परिसेवा को लेकर चिंता व्यक्त किया प्रशासन विभाग ने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भाजपा सरकार को कहा, गरीबों का सरकार, हर प्रकार की सहयोगिता व प्रकृति के संतुलन बरकरार रखने का दिया आश्वासन। करीमगंज जिले के बिस्कुट नाम के इलाके से बाघ के बच्चा उद्धार होने पर इलाके के लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। बाघनी कभी भी क्षेत्र में कर सकती है हमला। हाइलाकांदी जिले की काटीचोड़ा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आधार पर बड़े पैमाने पर घोटाले कांड का लगाया जा रहा है अभियोग। आंसू संस्थान के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। देश के भूतपूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखे गए किताब में हिंदू धर्म को अवमानना किए जाने के आरोप में करीमगंज कई संगठन कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक लिपि। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के कालाइन क्षेत्र में सड़क हादसे में अल्ताफ हुसैन नाम के 27 वर्षीय युवक की मौत होने पर पूरे इलाके में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार नातानपुर क्षेत्र के रहने वाले नजरुल हक नाम के एक व्यक्ति की एकमात्र पुत्र 27 वर्षीय अल्ताफ हुसैन जब साइकिल से अपने घर वापस आ रहा था तो इसी दौरान उसी क्षेत्र में WB02AB 1411 नंबर के एक हुंडई इमिटा कार तथा AS11AC 8151 नंबर के ट्रक के बीचों बीच एकाएक फंस जाने पर घटनास्थल पर ही उनकी हालत नाजुक हो गई। तुरंत उन्हें कालाइन अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपना जान गंवा दिया। एकाएकी हादसे को लेकर परिवार सदस्यों ने थाने में FIR दर्ज किया। सूत्रों के अनुसार उनके परिवार सदस्य तथा पिता नजरुल हक ने थाने में FIR दर्ज किया। घटनास्थल में तीव्र प्रतिक्रिया का माहौल देखने को मिला। क्षुब्ध लोगों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तथा खासकर कालाइन पॉइंट इलाके के राजमार्गों पर अवैध पार्किंग को लेकर अपनी नाराजगी दोहराई। जिला प्रशासन तथा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सड़क अवरोध किया गया। तत्पश्चात सड़क अवरोध वापस ले लिया गया। गौरतलब है कि कार पार्किंग बदबू से परेशानियों को लेकर इस दिन उपायुक्त ने सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया। एकाएक इस हादसे को लेकर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मारे गए अल्ताफ हुसैन नाम के 27 वर्षीय युवक की 2 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, माता पिता अभी भी जिंदा है। बहरहाल परिवार के एकमात्र रोजगार के साधन अल्ताफ हुसैन नाम के युवक की मौत हो जाने पर परिवार सदस्यों के बीच मातम का माहौल बना हुआ है। मुद्दे को लेकर उपायुक्त तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों को सरकारी सहयोग प्रदान किए जाने का मांग भी रखा। আজি যোনটো আমাৰ ইয়াত এটা ইনসিডেন্ট হৈ গৈছে, সেইবাবে মই গোটেই আমাৰ কালাইনবাসীসকলক আৰু ইয়াৰ যিমানসকল আমাৰ মাৰ্কেট কমিটি আছে প্লাছ আমাৰ অটো ৰিক্সা কমিটি আছে সকলোকে মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট হয় যে তেওঁলোকে আজিৰ ভিতৰত যিমান পাৰে ফুটপাথৰ যিমানখিনি আপোনালোকে এনক্ৰোচমেণ্ট যোনটো কৰি ৰাখিছে ৰাস্তাৰ ওপৰত সেইখিনি যাতে এৰি দিয়ে, ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে। বিকজ অতি সোনকালে প্ৰশাসনে, আমি পুলিচ প্ৰশাসন আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গোটেই মিলি আমি এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰা আমি প্ৰচেষ্টা চলাম। চ' আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট যে আপোনালোকে নিজাভাৱীয়াকৈ যিমান সোনকালে পাৰে এইখিনি ৰাস্তা ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে, যাতে কাৰো কিছু প্ৰব্লেম নহয়। ইয়াত ট্ৰাফিক যোনটো আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে এইবিলাকৰ কামৰ কাৰণে হৈ আছে। চ' আপোনালোকক সকলোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট যাতে আজিৰ ভিতৰত যিমান পাৰে নিজাভাৱীয়াকৈ এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে আপোনালোকে। কালাইন রাস্তা তো সবসময় জাম থাকে, কিন্তু এখানে 2 সাইডে কিছু পার্কিং হয়, 2 সাইডে পার্কিং হওয়ার লাগে জাম হয়। আর এখানে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা খুবই, আমি এসপির সঙ্গে আলাপ করবো যাতে এখানে কালাইন আউটপোস্টের আন্ডারে ট্রাফিকের ব্যবস্থাটা করে। ট্রাফিক ব্যবস্থা বলে হয়তো রাস্তার জাম করবো। স্যার আপনি মানে কত সময় থেকে এখানে মানে জাম? আমি তো প্রায় হাফ অ্যান আওয়ার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। হাফ অ্যান আওয়ার হয়ে গেছে।
আমি জামও ফাঁসলাম, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু এই জায়গায় যদি অ্যাম্বুলেন্স একটা থাকে খুব হ্যাঁ ছিল অসুবিধা। স্যার, আপনি এ ব্যাপারে কি বলতে চান? অ্যাম্বুলেন্সকে জামে ফাঁসে থাকবে, রুগীর যে অসুবিধা হবে এটা কোনো সময় মানে নেওয়া হবে না। আমি ডিসির সঙ্গে এবং আমার এসপির সঙ্গে আলাপ করবো যাতে কালাইনের জামের সমস্যাটা সমাধান করা হয়। ঠিক আছে। দুর্ঘটনার মাঝে যেটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা মানে একটা বাচ্চা মারা গেছে, একটা ছেলে মারা গেছে, তার 2টা সন্তান আছে। আর ছেলেটা মারা গেছে কালাইন পর লইয়া মানে 6 মাসের ভিতরে 9টা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, 9টা ছেলে মারা গেছে, সব তরতাজা যুবক মারা গেছে 9টা। এটা আর হইল গিয়া সম্পূর্ণ দায়ী হইল গিয়া মানে বাজারের মাঝে যেগুলা অটো রিক্সা এগুলা থাকে যেন এগুলা দায়ী, প্রশাসনে এগুলারে সরায় না। আর প্রশাসনে বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে ওইটা সরায় না। আর অটোগুলা সরে না, রাস্তাটা ক্লিয়ার হয় না। ব্যবসায়ী হলে ব্যবসা করুক, এটা কোনো ব্যাপার না, ব্যবসা হইতো, কিন্তু ব্যবসাটা রাতে রাস্তার সাইডে করিয়া করতো। ওটা প্রশাসনে অতি 15 দিনের ভিতরে যদি ক্লিয়ার করে না, তাহলে আমরা গণতান্ত্রিকভাবে 6 নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হইব।
भाजपा सरकार गरीबों का सरकार, कहा केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सिलचर के बंग भवन में खाद्य व गणवंटन विभाग के उद्योग से आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात का स्पष्टीकरण किया। केंद्रीय परिवेश, वन, जलवायु परिवर्तन, ग्राहक परिक्रमा, खाद्य व गणवंटन प्रतिमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि 2014 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी के द्वारा सरकार गठित होगा और गरीबों की हर प्रकार की सहयोग प्रदान की जाएगी। मुद्दे को लेकर वे अपने वायदे को वास्तवायन भी कर रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्र में उन्नयन के साथ साथ हर एक समुदाय के लोगों को राशन सामग्री तथा उन्नयनशील गतिविधियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ा है और गरीब समुदाय के लोगों के साथ हमेशा सरकार बना हुआ है। उत्तर पूर्वांचल के ग्रीन समिट कार्यक्रम के समापनी कार्यक्रम में सफर के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर पत्रकारों से बातचीत किया और विस्तारित खुलासा भी किए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति जनवितरण प्रणाली के माध्यम से हमने वैश्विक महामारी के बावजूद भी अत्यधिक रिकॉर्ड फसल के जो धान है और गेहूं का भी खरीद भी हमने किया है। और यह सप्ताह जो आइकॉनिक वीक 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 21-22 का ये जो हमारा प्रतिष्ठित सप्ताह खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से देश भर में आयोजित है। हम 700 जगहों पर जो हमारे ज़िले हैं, अन्य हमारे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन है, ऐसे सभी जगहों पर हम इस प्रकार के कार्यक्रम अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव में हमने ये तय किया है और उसी कार्यक्रम को आज अभी हमने यहाँ भी किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा देश भर में रिकॉर्ड दुनिया की पहली योजना, अनूठी योजना है जहाँ 80 करोड़ लोगों को हमने उन्हें 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किया। हर सदस्य को, परिवार के हर सदस्य को 80 लाख लाभुकों को इसका लाभ मिला है। ये दुनिया की सबसे अनूठी पहल है और दुनिया के लोगों ने इसको सराहा है। मुझे खुशी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड के द्वारा जहां लाखों लोग इससे लाभुक बने हैं, दुनिया के देश के किसी भी क्षेत्र में कोई रहे, कोई सिलचर में होगा, कोई जम्मू में होगा, तो उनके परिवार के लोग यहाँ भी इन्वॉल्व करके राशन उठाएंगे और वहाँ भी राशन उठाएंगे। ये डीबीटी के माध्यम से किसानों के खरीदी का जो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य ये सरकार उनको पूरी तरह से उनके खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं, ये बिचौलियापन को भी दूर कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी बिचौलिया किसानों का जो फर्जी किसान बन जाते थे, हम उनके ज़मीन के अभिलेख को भी हमने इसमें जोड़ने का काम किया है सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विभाग की ओर से। और मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और पूरी तरह से करप्शन को हमने पूरी तरह से रोकने का, जो भ्रष्टाचार होता था उसको रोकने का पूरा प्रयास हमारी सरकार की रही है। साथ ही मुझे खुशी है कि हमारे संघीय व्यवस्था के अंतर्गत असम सरकार ने जो असम सरकार के मुख्यमंत्री वर्तमान में और पूर्व मुख्यमंत्री, हम दोनों को शुभकामना देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि कोविड के वैश्विक महामारी और आपने बहुत बड़ी उपलब्धि किया है। जहां लोगों को बचाने का काम किया, वहीं अन्न के भंडारण को आपने 5 गुना बढ़ाने का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्रय करने का 5 गुना ज़्यादा धान का क्रय इस बार मतलब लगभग 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री असम श्री हेमंत शर्मा जी ने ये तय किया है। मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। और मैंने पिछले महीना में असम आया था गुवाहाटी, हमने उनसे भी बातचीत की थी और इसको हमने तय किया है। कल हम लोग मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी भी वहाँ रहने वाले हैं, हम लोग उस पे विचार करेंगे। और सिलचर के अंदर भी एक यहाँ जो 100 हमारे FCI के द्वारा कम से कम 100 बिक्री केंद्र होगा, तो निश्चित रूप से सिलचर के अंदर भी हमारी असम की सरकार के सहयोग से
यहाँ बिक्री केंद्र, धान का क्रय केंद्र जो है, जिससे यहाँ के किसानों को उसका समर्थन मूल्य मिले। हमारे माननीय सांसद जी बराबर इसके लिए जागरूक रहते हैं। हम सब लोगों को इनका आग्रह था, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ माननीय मंत्री जी को, विधायक जी को और हमारे माननीय सांसद जी, इन सब लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ कि सिलचर के किसानों का भी हम उनकी चिंता करेंगे और यहाँ पर होगा। साथ साथ जो 50,000 का साइलो जल भंडारण का, जिसका उद्घाटन भी होने वाला है, क्या नाम है, चांगसरी में, और आपके यहाँ भी जो कुछ मामला पड़ा हुआ है, तो यहाँ भंडारण की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। जब धान की खरीदी होगी तो हमें भंडारण भी बढ़ाना होगा। तो यहाँ 20,000 का एक प्रस्तावित था, हम उसको भी देख रहे हैं। 20,000 मेट्रिक टन का भंडारण का प्रस्तावित था सिलचर में, तो हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम उसकी भी चिंता कर रहे हैं। आगे मुझे लगता है कि सब कुछ भला होगा। आपको कुछ और कोई पूछना हो तो बताइए। करीमगंज जिले के बिस्कुट इलाके से एक बाघ का बच्चा बरामद किए जाने पर पूरे इलाके के लोगों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर बाघ का बच्चा इस क्षेत्र में मौजूद है तो निश्चित तौर पे उसी बाघ का माँ भी वहीं पर इर्द गिर्द कहीं घूम रही होगी और किसी भी क्षेत्र में आक्रमण के शिकार कोई भी लोग बन सकते हैं। हालांकि यह बाघ की बच्चा बरामद किए जाने के बाद वन विभाग के हवाले कर दिया गया, लेकिन बाघ के बच्चे की बरामदगी पर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जब अपने बच्चे को खोकर इस बाघिनी कई क्षेत्र में बच्चे को ढूंढ रही है, तो इसी दौरान आम जनता भी इसका शिकार हो सकते हैं। बहरहाल वन विभाग इस संदर्भ में अपनी कार्रवाई पर अहम कदम उठाने के प्रयास में जुटा हुआ है। বাঘটা আমরা ওখানে শিকার নিয়া আমরা গিয়া আনছি 3-4 দিন আগে আমরা ভাইছি, তো রাস্তা বাইরে লইয়া ঘুরার পরে তো কেউ ধরতে পারছে না। কেতা গুড়ের ও বাচ্চা লইয়া ঘুরের বাঘে, বড় নি বড় বাঘ, বড় বাঘে। আর ও আজকে সকালে মাটির কুয়ারির তারা মাটি নেওয়াত লাগছে, ওই সময় তারা শিকার দিছে যে দেখি যাও বাঘর বাচ্চা ওটা খিতা করা যায়, জোকর আইয়া তুমি তাই। ও আমরা গেছি গিয়া ওখান থেকে লিয়ে আইছি, টিল্লার উপরে তাই নিচে পড়ছে, পড়ার পরে রাইত কিতা এক সম্ভব হইব কিতা কামড়াইছে, কামড়া নিয়ে তার মাথা যখন পাইছি, পাইয়া আমরা নিয়া মলম লাগাইয়া আমরা দিছি, দিয়া তখন দেখা যায় একটু চেঞ্জ আইছে তার। আপনারা কোনো প্রবলেম করেনি? না, এমনি কোনো প্রবলেম করেন না, এমনি লইয়া দৌড়ার বাচ্চা কাচ্চার ডর আছে যে আখটা কোন সময় জাবট মারি দিব। এটা কোন সময় পাওয়া গেছে? এগুলো সকালে পাওয়া গেছে। বাঘ বেজান মানুষ আইছে, আস্তে গ্রামের মানুষ জমলে কইছে এটা বাঘ আছে। এখন আমার বাড়িতে রাখছি, আমি কইছি ফরেস্টার ফোন করিয়া আমরা জানাইয়া দিই। ফরেস্টারে সকালে ফোন করা হইল? ফোন করছিলেন না, কিতা কইতে পারি না, আমার নাম্বার নাই। কিতার নাম আপনার? আব্দুল মালিক। কোন জায়গার বাসা? বিস্কুট। পাওয়া গেছে কই? কোন মাটি টিল্লার। ডাক্তারও গেছে, মেডিসিন দিবা, ইঞ্জেকশন দিব, এই করবো সেই করবো, লাগতো না। গাছের কথা ঠিক। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে, এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-166-0 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধামাধব রোড, বিলপার, শিলচর।
আমরা চাই আসা ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব ছোট দৃঢ় বছর বছর চলে বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয় দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট ভ্যালি স্ট্রং वेरी स्ट्रॉन्ग आंधी हो या तूफान छोटा घर या मकान ये दीवारें सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट वैली स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में हैदराबाद जिले के काटीचोड़ा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले के आरोप लगाया जा रहा है। आशु संस्थान के झालनाचोड़ा आंचलिक छात्र संस्था के कार्यकर्ता तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ता भी यही आरोप लगा रहे हैं और 24 घंटे के अंदर राजमार्ग के संस्कार के मांग पर आशु कार्यकर्ताओं ने एक प्रतिवाद कार्यक्रम को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ रुपए की लागत से बेतचोड़ा से झालनाचोड़ा तक ग्रामीण सड़क निर्माण के कार्यक्रम हाथों में लिया गया था, लेकिन यह निर्माण प्रकल्प करीमगंज जिले के शबनम ट्रेडर्स नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले करते हुए केवल हाथों गिने कुछ सामानों को लेकर सड़क निर्माण किया जा रहा है और पूरा पैसा आत्मसात किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर घोटाले कांड की जांच तथा जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाने के मांग को सामने रख इस दिन आशु संगठन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इस संदर्भ में स्थानीय आधिकारिक व विभागीय विधायक को लिखित रूप से आवेदन किए जाने के बाद भी अब तक कोई अहम कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते आशु संगठन के कार्यकर्तागण आंदोलन पर उतर आए हैं। इन पैकेज और रास्ता पीएमजीएसवाई रास्ता आज के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना এটা হইল গিয়া কাটলিচড়া এনএচ কাটলিচড়া ব্লক বাউন্ডারি এনএচ রোড জাল্লাছড়া হইতে মানে গালমোড়া এনএচ রোড গিয়ে লাগে। তখন আমরা এটা 8 কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছিল। 8 কোটি টাকা স্যাংশন হওয়ার পরে এই টাকাটা পুরো আত্মসাৎ হয়ে গেছে গিয়া, কোনো কাজ হয়েছে না, কাজের নামে কোনো যা দেখা নাই। এটা যেটা আমরা দেখতে পাই আর বর্তমান অবস্থা যেটা কাজ হয়েছে এটা একদম এত ইয়ে হয়েছে আর কি, এটার মধ্যে কোনো সেন্টিও মারা হয়েছে না। এটা লোকাল এই নালার থেকে উঠাইয়া কিছু মাটি দেওয়া হয়েছিল, এটা মাটি কোনো সেন্টিউটি নাই, এটা কিছু মাটি দেওয়া হয়েছিল। তখন আমরা জানাইছি কর্তৃপক্ষ, এরাও মানে কোনো রেসপন্স দিছই না, কইছেন যে আমরা এটা দেখবো। এটা এই কন্ট্রাক্টর হইল গিয়া শবনম ট্রেডার্স মানে নাজির উদ্দিন এই করিমগঞ্জর, তান আন্ডারে কামটা চলের, শবনম ট্রেডারের আন্ডারে কামটা চলের। তো তানে বেজান হয়েছে বারবার যে আপনি আইন জায়গাতে ইয়া দেখেন, আমরা বিধায়করে হয়েছে আর বর্তমান অবস্থায় বিধায়করে অনুরোধ করি আর জায়গাতে ইয়া দেখার লাগে, যদি দেখেন না, যদি
তাহলে বোঝা গেল বিধায়ক এই মাত্রতে পুরা জড়িত আছেন যে তাইনো ইটার চান্দা ফাইতরা এর লাগি তাই নিজে দেখুন না ইয়া আর আমরা এখন হুঁশিয়ারি টানে দিয়ার যদি তাই যদি দেখুন না 24 ঘন্টার ভিতরে যদি দেখুন না আমরা তার উপরে যদি হাইকোর্টে যাব লাগে হাইকোর্ট আমরা যাইমু প্রস্তুত হইমু এর লাগিয়া এই রাস্তার লাগে কারণ এই রাস্তাত টাকা আগে যেটা সেটাও শেষ হয়ে গেছে গিয়া এখন বর্তমানে যেটা তাইনো বিধানসভা চিল্লাইছিল আমরা লাগে চিল্লাইয়া যে পয়সা আনাইছিল এই পয়সাটার মনে আত্মসাৎ করতে সময় তাইনোর সহযোগিতা করতরা বর্তমানে তাইনো লগে আসইন আনা এই টাকাটা যায় কোনবা তানে কইলে মানে তাইনোর রেসপন্স দিন না জায়গাত আইন না আমরা এখন জানাইতে চাই আর তানে যে তাইন নিজে খুদ আইয়া দেখোকা তান কর্তৃপক্ষের লইয়া আইয়া দেখোকা যে রাস্তার কি দূর অবস্থা হয়েছে গিয়া এরপরে কথা হইল তাইন এই রাস্তার মধ্যে বর্তমানে শুনছি আমরা 40 লক্ষ টাকা আছে 40 লক্ষ টাকা আছে মেরামতের কামর লাগে আমরা কন্ট্রাক্টরদের জানাইছিলাম বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের জানাইছিলাম যে এই রাস্তার মধ্যে 40 লক্ষ টাকা আছে বর্তমানে আমরা জানতে পাইছি আছে কিন্তু ওগুন দিয়া ও কাজটা মেরামতি করে যাব তখনও তারা কেউ মানে রেসপন্স দিছিল না এর লাগে আমরা মানে এখানে বিধায়ক সাহেবের হইয়ার আর আমরা কন্ট্রাক্টর হইয়ার যাইন শবনম ট্রেডার্স এর আন্ডারে কাজ চলে থানাও হইয়ার যদি হুঁশিয়ারি দিয়ার যদি তাই এইটার মানে কাজ করই না আমরা তার উপরে বৃহত্ত ব্যবস্থা নিমু কোর্ট ফোনতে যাব লাগা যাইমু হাইকোর্ট ফোনতে যাব লাগা যাইমু গুয়াহাটি যাব লাগা যাইমু যেন যাব লাগা যাইমু আমরা এই রাস্তার লাগিয়া রাস্তাটা কাজ ওইতেও লাগে এটা কাজ ওইতেও লাগে যাইবার না আমরা যতক্ষণ যাব লাগে আমরা যাইমু আমি 24 ঘন্টার ভিতরে কইয়ার এমএলএ সাহেব আমার দেখো গাইয়া কি হালত হইছে আমরা অবস্থা কিটা হইছে রাস্তাটা দেখেন রাস্তা দেখুন আপনি রাস্তাটা দেখুন গাড়ির পিছনে আপনি যান গাড়ির পিছনে যান গাড়ির পিছনে দেখুন কি অবস্থা হইছে কি হইছে বা কিমান প্রকল্পটো আইছে মানে রাস্তার কাজ হইছে না মানে তোরা আজি আজি অত্যন্ত দুঃখৰ বিষয় আমাৰ স্থানীয় বিধায়কে বাৰম্বাৰ এছেম্বলিতে মাত মাতি এই ৰাস্তাটোৰ কাম আনাৰ পিছত আজি ৰাস্তাটো এনেকুৱা কাম কৰা হৈছে লোকেল মেটেৰিয়েলছ দিয়ে মানে যি চেণ্টিটো বাহিৰৰ পৰা আনি তাত দিব লাগে সেইটো নিদি মানে আমাৰ লোকেল নালাৰ পৰা চেণ্টি উঠাই সেইটো দি ৰাস্তাটো বনোৱাৰ কাৰণে আজি ৰাস্তাটোৰ এনে অৱস্থা আপোনালোকে চাওক এর বিরুদ্ধে আমি এই আমার ডিভিশনাল কি কয় ডিস্ট্রিক্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার PWD RRD ডিভিশনাল হাইলাকান্দিত লিখিতভাৱে এটা অভিযোগ দিছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ সাব ডিভিশন কাটলিচলাৰ সাব ডিভিশন হাইলাকান্দি সেইটোতো এটা অভিযোগ দিছিলোঁ দিয়াৰ পিছতো তাত কোনো গুৰুত্ব পোৱা নাই আমি স্থানীয় বিধায়ক আমাৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰ ডাঙৰীয়া তেখেতকো মাতিছোঁ তেখেতেও আমাৰ এই কথাৰ ওপৰত মানে কিমান কোনো ষ্টেপ ল'বলৈ আমি দেখা পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমাৰ আজি এই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ আৰু আজিৰ পৰা মানে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ আমাৰ স্থানীয় বিধায়কক তেখেত যদি তাৰ লগত জড়িত আছে এই সিন্ডিকেটৰ লগত তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ মানে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আৰু যদি তেখেত জড়িত নহয় তেতিয়াহ'লে আমাক এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰে ইয়াতে আহি আমাক ৰাজহুৱাভাৱে ৰাইজক কওক যে সি আমাৰ ৰাইজৰ লগত আছে আমি যি ষ্টপ ল'ম আমাৰ লগত তেখেত থাকিব নহ'লে আমি যদি এই ৰাস্তাটো লৈ হাইকোর্ট যাব লগা হয় তেতিয়াও আমি যাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ কিন্তু আমাৰ ৰাস্তাটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবই লাগিব আৰু যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিধায়ক ইয়ালৈ নাহে আমাক যদি কোনো হেৰি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি পৰহি তেখেতৰ মানে কুচপুতল দাহ কৰিম ইয়াত তাৰপিছত আমি CMৰ ভিজিলেণ্টলৈ ইয়াত ইনকুৱাৰী পঠাম আৰু তাৰপিছতে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হাইকোৰ্টত যাব লগা হ'লে হাইকোৰ্টত গৈ কেছ FIR দিম FIRত আমি 1 নম্বৰ আসামী হিচাপে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ ডাঙৰীয়াক দিম তাৰপিছত আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ যিমান আছে তেখেতৰ লগত জড়িত দি আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ সকলোক লগাই মানে ইয়াত আমি মাজেষ্ট্ৰেট ইনকুৱাৰী বিচাৰিম আৰু এতিয়াও সময় আছে আজি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিধায়কে আহি আমাক কেনেদৰে ৰাস্তাটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে হেৰি কৰি আমাক হেৰি কৰি দিয়ক কাৰণ চাওক আমি জালাচৰা আঞ্চলিক আছু ছাত্ৰ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক লিখিতভাৱে অভিযোগ দিছোঁ আমাৰ হেৰি কি কয় ডিষ্ট্ৰিক্টতো দিছোঁ বিধায়ককো দিছোঁ আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰকো দিছোঁ তাৰপিছত যদি আমি ইয়াত কোনো গুৰুত্ব নাপাওঁ আজি CMে চাওক ইমান ষ্ট্ৰিক্টলি মানে কৰাপশ্যন দুৰ্নীতি যিবিলাক আছে এইবিলাকৰ মানে বন্ধ কৰাৰ বাবে ৰাতি দিনে কাম কৰি তেখেতে মেহনত কৰি গৈছে তাৰপিছত যদি এনে দুৰ্নীতি হয় আৰু কৰাপশ্যন देश के भूतपूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने उनके द्वारा लिखे गए किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम पुस्तक के 113 नंबर अनुच्छेद में इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि हिंदू समुदाय के लोग तथा दूसरे कई
सामुदायिक लोग IAS तथा बोको हराम के साथ जुड़े हुए हैं और इनकी मानविकता पर भी चल रहे हैं। मंत्री सलमान खुर्शीद की इस बयानबाजी के चलते तथा इस लेखनी के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। इस संदर्भ में इस पुस्तक को निषिद्ध किए जाने के साथ साथ अहम कदम उठाए जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री तथा राज्यपाल व मुख्यमंत्री के समक्ष स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया है। करीमगंज जिले के जिला उपायुक्त के जरिए यह स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन विस्तारित तथ्य उजागर किए और भूतपूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद पर तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया। আমরা অন্তরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় বজরং দল করিমগঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে আমরা করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কাছে আমরা ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী এবং আসামের গভর্নরের কাছে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। আমরা মেমোরেন্ডাম যে আমাদের বিগত কিছুদিন আগে আপনারা জানেন আমাদের ভারতবর্ষের এক্স সেন্ট্রাল মিনিস্টার মিস্টার সলমান খুরশিদ একটি বই লিখেছিলেন, যেটার নাম হচ্ছে সানরাইজ ওভার অযোধ্যা নেশনহুড ইন আওয়ার টাইম। এই বইয়ের 113 নম্বর পাতাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে হিন্দুদের পক্ষে হিন্দুরা নাকি বোকো হারাম এবং ISIS সংগঠনের সাথে উনি তুলনা করেছেন হিন্দুদেরকে। তো আমরা সেই বিষয়ে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা যে স্মারকপত্র আজকে দিয়েছি সেটা আমরা বলেছি যে সেটা যাতে অতি সত্বর সেই বই পুরো ভারতবর্ষে ব্যান করা হোক, এটাই আমরা আমাদের মাননীয় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আসামের মাননীয় গভর্নরের কাছে সেই আবেদন আমরা জানিয়েছি। राज्य के स्वराष्ट्र विभाग के विजिलेंस एंड एंटी करप्शन की टीम ने हाइलाकांदी जिले के सदर थाने में 5000 रुपये रिश्वतखोरी के आरोप पर हाइलाकांदी सदर थाने के पुलिस अधिकारी सुदर्शन भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जमीन विवाद संक्रांत एक मुद्दे को लेकर 5000 रुपये रिश्वतखोरी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन संस्थान के कार्यकर्ताओं ने खुलासा भी किया। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से हाइलाकांदी सदर थाने के पुलिस अधिकारी सुदर्शन भट्टाचार्य पर कई आरोप लग रहे थे। ঠিক আছে, আপোনালোকে সেইটো পাব, পিছত পাব দেই। নাই চৰি, এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ, চৰি, এইটো আমাৰ ওপৰৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো, আৰু আমাৰ নোডেল অফিচাৰ থাকে তেওঁ ক'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকক ক'ব সেইটো অন দি প্ৰচেছ অফ এৰেষ্ট। আল্টিমেটলি প্ৰচেছত আছে বুলি কৈছোঁ, আমাৰ কামখিনি কৰি ল'ম তাৰপিছত কি কয় নাই সেইটো পিছত আপোনালোকে পাব। চৰি, আপোনালোকক মই আমাৰ কোৱা হ'ব, আমাৰ মানুহ আছে। লৈ যোৱা হৈছে স্বাস্থ্য তুমি ইধৰ আহো না এই কাৰ্যকলাপী প্ৰস্তুত হৈ থাকে ধৰা পৰিছিল। আমি ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইজন হৈছে সাধাৰণ ভোটাৰগৰাকী, তেখেত আজি তেখেত কি নাম স্যার? সরি আপনি আমার গাড়িতে যাবেন, আমি এখানে যাব। সরি এই মানুষের নাম কি আছে? এই মানুষের নাম কি আছে? হ্যাঁ, মিটাৰত দিছে আৰু দিছে, গতিকে আমাৰ এটা ফৰ্মেলিটি আছে, তেওঁ দিছে আমাক ক'বলৈ। এই মানুহটোৰ নাম কি আছে? নামটো আপোনাৰ হাতত ধৰা পৰিছে, ক'বলৈ মই নোৱাৰোঁ। আপুনি মোৰ গাড়ীত আহক।
নালাগে চৰি আপোনালোকে গম পাব কাক আমি লৈছোঁ বলক গাড়ীত উঠক কোন পাব बैठे जैसे एडजस्ट करो करीमगंज जिले के पथारकंडी विधानसभा केंद्र के राजार गांव गोविंद जी के आश्रम में श्रद्धा बमरा के दास कुमारी रास पूजा आयोजित किया गया। सूर्यास्त के साथ साथ सूर्योदय तक यह कार्यक्रम चलाया गया। गौरतलब है कि पथारकंडी राजार गांव गोविंद जी के आश्रम में कुमारी रासलीला कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोग मौजूद थे। कृष्ण नाम ध्वनि से पूरे इलाका जहां गूंज उठा, तो इसी दौरान राज्य तथा राज्य के कई क्षेत्र से लोग इस क्षेत्र में पहुंचे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। पथारकंडी इलाके के मणिपुरी समुदाय के लोगों द्वारा आयोजित भगवान श्री कृष्ण के रासलीला कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला और हजारों की तादाद में लोगों ने जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया।
हैलाकांदी जिले के विशिष्ट चित्रशिल्पी तथा शिक्षक निहारेंद्र चौधरी व उनकी पत्नी अपर्णा चौधरी ने निहारेंद्र चौधरी के जन्मतिथि के अवसर पर सर्वभारतीय दिव्यांग जन संस्था सक्षम के कार्यकर्ताओं के समक्ष कर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान को सामने रखते हुए अपना चक्षुदान किया। इस दिन इस कार्यक्रम को लेकर संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। अपने आवास गृह में ही संस्थान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में उन्होंने अपने दोनों आंखों को सर्वभारतीय दिव्यांग संस्थान सक्षम के हाथों सौंप दिया। नमस्कार, সর্বভারতীয় দিব্যাঙ্গজনের সংস্থা সক্ষম এবং সক্ষমের জেলা সভাপতি হিসাবে আজ আমার পিতা হাইলাকান্দির বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী তথা শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিহারেন্দ্র চৌধুরী এবং আমার মা শ্রীমতী অপর্ণা চৌধুরী আজকে বাবার জন্মদিন তাই মরণোত্তর চক্ষুদানে তিনি অঙ্গীকার করলেন। আমি এবং আমার স্ত্রী বিজয়নী আমরা ইতিমধ্যেই মরণোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকার আমরা করেছি এবং আজকে আমার পিতা এবং মা আমরা বলবো আমাদের এই যে প্রয়াসটাকে সমর্থন করে ওনারাও সেটা করলেন। এবং আমরা সকলেই জানি রক্ত এবং চক্ষু আমরা হয়তো সেটা অর্থ দিয়ে তৈরি করতে পারবো না, এবং আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যখন এই দুনিয়াতে থাকবো না আমাদের এই চক্ষু দিয়ে আরও কেউ এই আমাদের সুন্দর পৃথিবীটা দেখতে পারে, আমার মনে তার থেকে বড় কিছু হয় না। এবং সেক্ষেত্রে আমার পিতা আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন এবং আজকে ওনার জন্মদিনে আমরা সমাজকে বার্তা দিতে চাই যে মানে কর্নিয়া অন্ধত্ব মুক্ত ভারতের যেটা স্বপ্ন দেখছে সক্ষম, সেই কাজে আজকে তিনজন সামিল হলেন। এবং আমরা আমাদের এই চৌধুরী পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছে আমরা অনুরোধ জানাই যে আমরা প্রত্যেকজন রক্তদান করি এবং বিশেষ করে চক্ষুদানের অঙ্গীকার করি। আমাদের মৃত্যুর পরেই আমাদের সেটা চোখের যেটা কর্নিয়া একটা লেয়ার মাত্র সেটাই শুধু নেবে, বাকি চক্ষুটা আমরা বলি সেটা থাকবে। এবং মৃত্যুর পর শরীরের তো অনেক কিছুই প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এই যে চক্ষু এই যে কর্নিয়া ভাগটা দিয়ে যদি আরও মানে কেউ এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখতে পারে তা হবে আমাদের এই জন্মের সার্থকতা। তো আজকের দিনে তো আমি আশা করবো বাবারও হয়তো ভালো লেগেছে এই ব্যাপারে, যদি কি মতামত বললে সবার জন্য। আমার মানে সরম আমার এটা মানে প্রস্তাবটা খুব ভালো লেগেছে, সেই জন্য আমি নিজেও রাজি হয়েছি যে চক্ষুদান করার জন্য, এবং আমার স্ত্রীও চক্ষুদান করার জন্য নিজেও এগিয়ে এসছেন। আমি চাই যে আমার চোখ দিয়ে বা এই কর্ণে দিয়ে যাতে অন্য কেউ সুন্দর পৃথিবীটাকে দেখতে পায়, সেটাই আমার সার্থক, বেঁচে থাকার সার্থক এখানেই আমার মনে হয়। धन्यवाद। आने वाले 2 व 3 दिसंबर को पूरे देश के साथ संगति रखते हुए निर्माण श्रमिक फेडरेशन के उद्योग से धर्मघट कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश में यह धर्मघट कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर असम तथा कछार जिले में भी इस कार्यक्रम का प्रचार अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। इस दिन एक सभा के जरिए संगठन CITU के कार्यकर्ताओं द्वारा विस्तारित आलोकपात किया गया। गौरतलब है कि सन 1966 के केंद्रीय सरकार द्वारा कई आईन प्रणयन किए जाने के साथ साथ निर्माण श्रमिकों के उन्नयन के लिए जो परिषद गठन किया गया था उस पर कोई अहम कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार केवल आश्वासन ही देता आ रहा है, जबकि संस्थान कार्यकर्तागण परेशानी के कगार में जी रहे हैं। निर्माण श्रमिक संस्थान के विभिन्न समस्याओं को लेकर इस दिन सभा में आलोकपात किया गया और पूरे देश के साथ संगति रखते हुए आने वाले 2 व 3 दिसंबर को पूरे देशव्यापी निर्माण श्रमिकों द्वारा धर्मघट किए जाने का सिद्धांत भी ग्रहण किया गया और इस कार्यक्रम के चलते प्रचार अभियान भी जोरों पर चलाई जा रही है। কমরেড প্রেসিডেন্ট, কমরেডস, আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগে আজকে যে আজকের এই এক্সটেন্ডেড মিটিংয়ে আপনারা খাসার জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আপনারা নেতৃত্বরা এখানের মধ্যে আইসেন এবং খুব সিরিয়াসলি আপনারা আন্দোলনের প্রসঙ্গটা আলোচনা করছেন। আগামী 2 আর 3 ডিসেম্বর 2021 আপনারা সর্বভারতীয় ধর্মঘটে সামিল হইয়া নির্মাণ শ্রমিক ফেডারেশনের ডাকে দাবিগুলো আপনারা জানেন। আপনারা আর কি দাবি? আজকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিজেপি সরকার আসীন হওয়ার পর তাকিয়া ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তাকিয়া আপনারা যে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স অ্যাক্ট যেটা দিয়ে আপনারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইন এই আইনটাই পাল্টাই দেন তারা। এটা 1 নম্বর বিষয়। 2 নম্বর, আসামে দেখা যায় যে সরকারে আপনারা তহবিলের টাকা অন্যান্য খাতে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। এনজিওরা দায়িত্ব দেন আপনারা ট্রেনিং দেওয়ার লাগে, সেরিয়া যে সমস্ত অসমর্থ মানুষের দিয়া আপনারা ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।
আপনার যে বকেয়া পাওনার টাকা, পেনশনের টাকা, সমস্ত রকমের হেলথ চেকআপের টাকা, স্কলারশিপের টাকা মাসের মাস পর মাস পড়ি থাকে, এইগুলো সেটেল করা হয় না। মজুরি, ন্যূনতম মজুরি ঠিক করার লেগে 2015 সালের পরে আজ পর্যন্ত কোনো মিটিং বসাইছে না তারা যে মজুরি ঠিক করতে। এই পরিস্থিতিতে আজকে নির্মাণ শ্রমিকের কাছে এটারে কয় হাইয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকশন, যেটারে কয় স্ট্রাইক, ধর্মঘট। আপনারা 2 দিনের লাগিয়ে খাম করতে না, খাম বন্ধ করে দিবা। এটা ঠিক 2 দিনের লাগিয়ে আপনারা মজুরি আপনারা ক্ষতি স্বীকার করবা, ত্যাগ স্বীকার করবা। কিন্তু এই 2 দিনের মজুরির ত্যাগ স্বীকার করিয়া সরকারের বুঝাই দেওয়া যে আপনারা সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্ত আপনারা মানরা না। সুতরাং 2 তারিখ আর 3 তারিখ ডিসেম্বর কোনো নির্মাণ শ্রমিক কাম করতো না। 2 তারিখে শিলচর ক্ষুদিরাম মূর্তির সামনে আমরা কয়েক হাজার নির্মাণ শ্রমিকের জমায়েত করতাম, যাতে প্রশাসনের কাছে এই নজরটা অন্ততপক্ষে যায় যে নির্মাণ শ্রমিকরা আজকে কি ধরনের অসন্তুষ্ট অবস্থায় আছে। আজকের সভাটা মূলত এইটা উদ্দেশ্য করিয়াই, এবং এই ধর্মঘট সফল করার উপরে আপনার অনেক কিছু নির্ভর করে। আমরা লিফলেট অলরেডি আজকে আমি ড্রাফটিং করিয়া দিয়া দিছি। এই লিফলেট আপনারা সারা কাছাড় জেলায় বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা ছড়াইয়া দিন। প্রত্যেকটা ইউনিট এই ধর্মঘটের আগে মিটিং করা দরকার। মনে রাখবা, হাইয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকশন মানে একটা শিল্পের সর্বোচ্চ আন্দোलन। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के कालाइन क्षेत्र में सड़क हादसे में अल्ताफ हुसैन नाम के 27 वर्षीय युवक की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। ट्रैफिक जाम की परिसेवा को लेकर चिंता व्यक्त किया प्रशासन विभाग ने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भाजपा सरकार को कहा, गरीबों का सरकार, हर प्रकार की सहयोगिता व प्रकृति के संतुलन बरकरार रखने का दिया आश्वासन। करीमगंज जिले के बिस्कुट नाम के इलाके से बाघ के बच्चा उद्धार होने पर इलाके के लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। बाघनी कभी भी क्षेत्र में कर सकती है हमला। हाइलाकांदी जिले की काटीचोड़ा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आधार पर बड़े पैमाने पर घोटाले कांड का लगाया जा रहा है अभियोग। आंसू संस्थान के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। देश के भूतपूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखे गए किताब में हिंदू धर्म को अवमानना किए जाने के आरोप में करीमगंज कई संगठन कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक लिपि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।